چلتے ہیں. اگلا ستارہ آتا ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. اردو میں جن کے نام نون سے، انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو بھی یہ ستارہ اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کی بالکل مدد کرے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے جو آپ کے ستارے ہیں وہ کیا میسج دیتے ہیں. تو جی جو ہے تاریخیں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے. 19 جولائی سے ہم شروع کریں گے اسکارپینس، اور ہم اسے ختم کریں گے 29 جولائی. آپ کی خاطر 31 بھی ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن اگلے ہفتے ملیے گا ضرور. یہ نہ ہو کہ آپ ہمیں اگلے ہفتے ملاقات ہی نہ ہم سے کریں اسکارپینس. تو جی پہلے تاریخوں پہ بات کرتے ہیں. 19 جولائی، 20 جولائی، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے. اور جو ہے آپ کی ازدواجی زندگی یا آپ کی اس میں ایک پراپر ان کا پازیٹیو رول ان تاریخوں کا نظر آ رہا ہے کہ ماحول آپ کے مطابق حسب ذائقہ حسب منشا ٹھیک رہے گا اللہ کے فضل سے. 21 اینڈ 22 جولائی کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ اسکارپینس اللہ کے فضل سے جو ہے آپ کے خانہ مال میں اچھی تاریخیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آلریڈی وہاں پہ ایک ستارہ 5 جولائی سے آپ کے مالی معاملات میں آپ کو آسانیاں دینے کے لیے ایکٹیولی جو ہے ایکٹیو ہوا ہے. تو خدا کرے کہ جو یہ روشنی دے رہا ہے میرے اسکارپینس کے پاس، اللہ پاک اس حساب سے آپ کو نوازیں اللہ کے فضل سے. تو 21 اور 22 کی جو ڈیٹ ہے، شکر ہے کہ اس وقت وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر کوئی خرچہ ہاتھ سے جاتا بھی ہے تو یہ ستارہ ابھی یہاں موجود ہے اور آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. 23 جولائی سے 29 جولائی تک بھی میرے اسکارپینس بالکل سیف ہیں. ستارہ آپ کے مقدر کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے. اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس مقدر کھولنے والے سے درخواست کریں کہ آپ کو کن کن معاملات میں خدا تعالیٰ سے سہولت، مہلت اور ان کی سپورٹ چاہیے. تو خود بھی مانگیے نا، آپ کا روحانیت والا خانہ کیونکہ ایک ایکٹیو ہوا ہے. پھر یہ والا ٹائم ایسا ہے کہ ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی معجزاتی کامیابیاں لے کے آ سکتا ہے. معجزاتی طور پہ کوئی امیگریشن مائیگریٹ کرنا چاہتا ہے، ستارے معجزے کی طرح آپ کے لیے رستے بنا سکتے ہیں. تو خدا اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیاب کریں. ڈیٹس بھی سپورٹیو ہیں. ایک ڈیٹ تھوڑی سی آپ کو چکر دے کے آپ کے معاملات کو خراب کر سکتی تھی اسکارپینس. آپ کے بزنس ہاؤس میں ایک ستارہ یہاں پہ آیا 27 جون کو. ویسے تو بزنس میں سپورٹیو تھا، مگر 19 جولائی کو اس نے الٹا چلنا شروع کر دیا، جس سے ایک امکان جو شروع ہوا موجود تھا کہ وہ یہ امکان تھا کہ خدا نہ کرے کہ آپ کے جو کیریئر کے ہاؤسز کے معاملات ہیں اس میں یہ ستارہ جو ہے وہ آپ کے معاملات کو تھوڑا سا وہ کر سکتا تھا، خراب کر سکتا تھا. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایگریمنٹ جلد بازی میں آپ سائن کر لیتے، یا کوئی آپ کو کوئی غلط چیز پہ سائن ہو جاتے آپ کے، یا کوئی غلط سودا ہو جاتا کاروبار سے ریلیٹڈ. مگر ساتھ ہی اللہ پاک نے ریسکیو 1122 کے نام سے 23 جولائی کو ایک مبارک ستارے کو روانہ کیا کہ میرے اسکارپینس کے معاملات کاروبار کو اس وقت پریشان نہیں ہونے دینا. اللہ کرے کہ یہ آ کے اپنا اس کو پازیٹیولی انکاؤنٹر کرے، اور آپ کو اس کی ریٹروگیشن جو ہے اس ستارے کی، کیونکہ یہ تو جب ریٹروگیٹ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک الگ سے ویڈیو ڈالتی ہوں تاکہ اس کی جو ریٹروگیشن ہے وہ آپ لوگوں کو کہیں بھی ڈسٹرب نہ کرے. پھر جو ہے اسکارپینس
18th ऑफ जून से जो सितारा आपकी ज़रा डेड लॉक्स को ख़त्म कर रहा था, हालांकि वहाँ पे 12 जनवरी 2025 से कुछ सितारों ने डेड लॉक लगा दिया। आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात, अगर आप मेरी पिछली बातों को याद करो, रोमांस एरिया में, दोस्ती वाले एरिया में, तो 18 जून को ये सितारा आता है और इन मामलात में ज़रा सी जान डालता है या नई रूह फूंकता है। तो हो सकता है कि इसको आपने महसूस भी किया हो। पॉजिटिव सितारा है, तो इस वक्त लव लाइफ है, दोस्तियां हैं, बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं या कोई ख्वाहिशात हैं। अल्लाह करे कि जिस तरह इसकी स्पीड चल रही है उस स्पीड से कोई भी ख्वाहिश आपकी अधूरी ना रहे। आपका काम है इस वक्त ख्वाहिश करना स्कॉर्पियंस, और अल्लाह ताला से मांगना। हो नहीं सकता जो आसमान पे नक्शा बना हुआ है कि आप जो मांगें वो आपको ना मिले, ये हो नहीं सकता। सिर्फ 30th और 31st जुलाई थोड़ी सी स्लो है। तो अब आता है जी वार्निंग ज़ोन हमारा। वार्निंग ज़ोन एक तो वही है कि बच्चों से जो मामलात हैं या आपकी लव लाइफ, उसमें अभी तो सितारा सपोर्ट टाइमली कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको हाई होप्स नहीं रखनी या किसी गलत जगह फंस ना जाइएगा कि कल को फिर जो है मेरे स्कॉर्पियन तो वैसे ही जो बच्चे अगर इश्क में पड़ गए तो मैं पहले इनके लिए परेशान होती हूँ कि मूव ऑन करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। किसी भी ऐसी सिचुएशन से आपके लिए मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो एहतियात है, स्पेशली 14th ऑफ जुलाई से जो शुरू हो गई है स्कॉर्पियंस, हेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो आपकी फ़िज़िकल सेहत है, और दूसरा जो हमारे स्कॉर्पियन मुलाजमत में है, वो भी अब आप जो है ना चौकस हो जाएं, किसी को मौका ना मिले, बॉसेस को, कुलीग्स को, मातहत स्टाफ को, कि आपके ख़िलाफ़ कोई भी मैनिपुलेटिव सिचुएशन बनाएं और आपको आपकी जो है रेपुटेशन को डैमेज कर सकें। तो आपने जो आपका रवायती अंदाज़ है, हार्ड वर्किंग हैं, आप माशाल्लाह ज़म हो के डूब के काम करते हैं, तो इस वक्त हमें आपके उसी जो है ना उस बिहेवियर की आपकी ज़रूरत है ताकि हम आपको अपने काम में सुरखरू होता हुआ देखें। तो इन दो एरियाज़ में वार्निंग जो है वो चल रही है, और 14th ऑफ जुलाई से ज़रा आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये था जी इस हफ्ते का हमारा ज़ोन बी के सितारों का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अल्लाह करे सत्ते खैर हो। लेकिन अगर अब तक भी आपने हमारी रेड घंटी के बटन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको दबा। एक नई हवा लेकर आपके लिए आने वाली है। पिछले कुछ हफ्तों से जो हेल्थ को लेकर स्ट्रेस चल रहा था, अब वो धीरे धीरे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्ती को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर थोड़ी टेंशन आपके मन में हो सकती है। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो प्यार मोहब्बत में भी थोड़ी लड़ाई वगैरह के सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब वक्त है उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का जो आपको मेंटल सुकून देती हैं, चाहे फिर वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, या फिर बस एक शांति से पार्क में बैठना, या फिर एक छोटी सी वॉक ही क्यों ना हो। जब दिमाग हल्का होता है तो जिंदगी भी आसान लगती है। फाइनेंशियल फ्रंट पे भी हालात पहले से बेटर होने वाले हैं। इस वीक आप घर के जरूरी सामान ले सकते हैं, अपने घर पर थोड़ा खर्चा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा करने से कहीं बजट ना बिगड़ जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। और ये छोटी सी चीज भी आपके लिए एक खुशी का फैक्टर बनेगी। जब हम अपने घर को संवारते हैं, सजाते हैं, अपने घर के लिए नई नई चीजें खरीद कर लाते हैं, तो पूरा परिवार खुश होता है, दिल भी खुश होता है। फैमिली मेंबर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसका भी आपको अच्छा लगेगा और आपको उन पर बहुत प्यार आएगा, और इवन उनको आप भी सपोर्ट करोगे, उधर से भी सपोर्ट मिलेगा। जो पैसों को लेकर उलझन थी वो कोई सेटल होती हुई नजर आएगी। कोई लोन खत्म हो सकता है आपका, या फिर आपको अगर कोई लोन चल रहा था, कोई कर्ज था, तो आपको वो
कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, अब मैं ये खत्म कर सकता हूँ। अगर आपके भाई बहन हैं तो उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, इवन वो आप दूर रहते हो तो क्या पता वो आपसे मिलने भी आए या फोन वगैरह पे आपकी उनसे बातचीत बढ़ जाए। सिबलिंग्स के थ्रू आपको काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, इवन उनकी हेल्प भी मिल सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं वो आपको। और इमोशनल सपोर्ट से लेकर प्रैक्टिकल सोल्यूशन तक हर लेवल पर आपको ये फील हो जाएगा कि आप अकेले नहीं हो, आपका सपोर्ट करने वाले, साथ देने वाले कई लोग हैं। करियर की बात करें तो जो लोग कुछ टाइम से डिसअपॉइंट थे, चाहे काम का प्रेशर हो या फिर बिजनेस में कोई रुकावट हो, आने वाले समय में एक स्लो बट स्टेडी पॉजिटिव टर्न मिल सकता है। काम की रफ्तार वापस आएगी और आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा। बस एक बात याद रखनी है कि इस वक्त आप जितना भी सीखने के लिए ओपन रहोगे, उतनी ही ग्रोथ आपकी होगी। नई स्किल सीखने का मूड भी होगा। और अगर आप यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा आपको एक एक्सपोजर मिलने वाला है। लेकिन कॉशन भी है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ज्यादा मत करिएगा, उसका यूज करने की कोशिश करिएगा। किस तरह से आप अपने यूट्यूब, अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप रील्स बनाते हो, आप अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेज करते हो,